Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir aujourd'hui les épithéliums et les tissus conjonctifs, la muqueuse et la sous-muqueuse duodénale. Donc, c'est quoi le duodénum? Donc, on va voir une petite définition. Donc, le duodénum, c'est une section du intestin grêle, c'est-à-dire le petit intestin, c'est-à-dire l'intestin sphère. Donc, c'est ça, qui est en jaune. Après, l'intestin il est composé de 3 sections, duodénum, jejunum, l'iléum. Donc on s'intéresse aujourd'hui au duodénum. Le duodénum il rabat bien l'estomac et l'intestin, c'est ça. Donc ici, donc on va prendre une coupe. Donc c'est ça, une coupe. Attends, donc ici. Donc c'est ça l'être humain. Donc هذا هو l'appareil digestif. حنا ندو غير هذا الديودينوم اللي جاي من هنايا ها بين دو سيكسيون منه نشوفوه اون ستركتور تيوبير اللي نروحو نشوفوها ندو طرف هكا ونروحو نديرو له اوبسيرفاسيون كي نشوفوه بلي هذا راه متكون منه بلاطو ستريي ومن بعد هو لا ميكوس وهذه اللي راهي اون غوز كلير هذه هي لا سو ميكوس وهذه لا ميسكولوز متكونه من زوج طبقات. دونك وهادو اللي راهم هنا يبانو هادو سو سون دي فيلوزيتي اللي يكونوا لنا البلاطو ستري. دونك نروحو نشوفو هنا ندو فيلوزيتي وحده ونروحو نسانتيغوسو ليها. لا ماشي فيلوزيتي، الفيلوزيتي هادي ندو سيكسيون ونروحو نشوفوها مليح. دونك كي ندوها نشوفوها مليح ايوين هادي اسمها هادي فيلوزيتي، هادي كاع فيلوزيتي صح. هاد الفيلوزيتي شافيها فيها دي سولول سيلندريك وفيها نوايو اوفالور ديبوزي سو لا ممبران. دونك شوفوا هنا مليح، شوفوا لا ممبران وراهي لي نوايو وراهم هامين وبينات هادو لي سولول سيلندريك كاين دي سولول كاليسيفور. هادو سولول كاليسيفور ابول ميكو اوفر غادي يديروا لنا سيكريسيون تاع لا ميكوس. دونك هنا في الوسط عندنا هذا كابيلار لامفاتيك هو اللي يدير لنا الحمايه، وعندنا هذا اللي راه بالغوج سي تان هذا سي لاختير هو اللي يدير لنا النوتريسيون، وهذه لافين اللي تدي لي ديشي. هذه هي الفيلوزيتي صح. وكاين حدا ديك الفيلوزيتي كاين دي كريبت دو ليبركون. هذا هما لي كريبت دو ليبركون. هادو لي كريبت دو ليبركون شوفوا فيهم قالك هنا في البازال تاعها هنا تحتي بازال كاين دي سولول دو بانيت. هادو دي سولول بانيت صادير هادي تكون دي سولول بانيت ودي سولول تاني كاليسيفورم راهم هنا تاني. هادو هنا البيضين، هادو البيضين تاني دي سولول كاليسيفورم. هادو يديرونا كوم اون غلوند. هاد المجموعة كاع هذا كوم اون غلوند اكزوكرين. دونك غادي نشوفوها هنا ماشي في هذه في هذه قالنا لي كريبت دو ليبركون ce sont des glandes exocrines tubuleuses droites tapissées par des cellules caliciformes, des entérocytes et des cellules de Paneth. Donc cellules de Paneth هادو cellules caliciformes وهايبين باش نشوفوها مليح. دونك هذه هي السكريسيون. التيب تاع هذه قالك هي تيبولوز، راكم تشوفوا فيها بلي راهي تبان كوم ان تيوب. هذه هي ابري تشوفوا هنا في ان شيما راني دايرتو هاد التيوب. هذه هي لي زانفورماسيون سيكريسيون تاع هاد لي سولول تاع لا غلاند. هذه يسكريتونا لا ميكوس والمود تاع سيكريسيون ميروكرين. وهذا وشافيها هادو لي فيزيكول شافيهم دي فوسفوليباز دي بيبتيداز كوم هنا. دونك ici donc glande exocrine tubuleuse simple droite possédant un épithélium, une stratifiée cylindrique. On observe des cellules caliciformes, mucus et des entérocytes, des cellules de Paneth اللي هضرنا عليهم. Au fond du crypte, ce sont des cellules sécrétrices accumulant des grains de zymogènes. فيهم des grains de zymogènes كما قلت لكم هنا في هاد les vésicules. Donc فيهم les ozines, phospholipases, des peptidases
à action antimicrobienne, rôle de défense de la barrière intestinale. C'est ça. في الأولى قلت لكم كاين هذا épithélium de revêtement. هذا هو اللي هدرنا عليه. هذا هو اللي هدرت عليه épithélium de revêtement واللي شفناه في لاكوب هيستولوجيك تاني. دونك هذا لا بارتي هذه نعاود نشوفوها هنا لايبينا. هذه هي هادو هما لي سيلول انا رسمتهم ايش. هذه هي دي سيلول سيلندريك فيهم النوايو اوفالور راه في لابازال. دونك لايبينا قالك l'épithélium de revêtement simple cylindrique à pôle muqueux ouvert et à plateau strié. Pôle muqueux ouvert selon les cellules caliciformes. sécrétine la muqueuse. Donc des cellules cylindriques minces à haute, c'est-à-dire côte là. Des entérocytes, un noyau ovalaire sutilisé. Au tiers basal est présent un pôle apical, des microvillosités longues et larges, dites plateau strié. Des cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert entre les entérocytes. Donc entre les entérocytes et les cellules cylindriques. Entre les entérocytes dans le rôle et la sécrétion et l'extrusion exocellulaire des grains de mucigène. درنا الميوسيجين هو اللي خرجه إضافة du mucus وتعطينا la mucus كما قلنا. donc après نروح نشوفو التيشو كونجونكتيف. نشوفو هنا ورا هنا هاد التيشو كونجونكتيف عندنا. هذه هي البلاطو ستريي وهذوك لي سيلول وهذوك الاخرين وهذو هما لي كريبت دو با لي كريبت ليسونسيال لي كريبت هذوك دو بان اللي فيهم لي سيلول لي بانيت. وهذا هو التيشو كونجونكتيف اللي غادي نهضروا عليه. دونك شوفي سي ان تيشو كونجونكتيف lâche. donc j'ai schématise ce tissu. donc ce tissu il est là. donc tissu conjonctif lâche de la muqueuse. Il est peu de fibres, nombre de cellules fixes et mobiles, substance fondamentale optiquement vide, les myocytes, cellules musculaires lisses isolées. Donc ici, donc est un tissu conjonctif lâche caractérisé par peu de fibres. Mais donc là, il n'y a pas peu de fibres que je me et de nombreuses cellules. Les cellules كاينين بزاف. Après la substance fondamentale, on a dit qu'elle est optiquement vide. Les cellules fixes et mobiles sont abondantes de plusieurs types: fibrocytes, fibroblastes, lymphocytes, macrophages, polynucléaires, plasmocytes et lyomyocytes. C'est ça pour le tissu conjonctif de la muqueuse. Donc, la sous-muqueuse. Donc, la muqueuse, comme on a l'interprétation, c'est la coupe, on a la muqueuse, la sous-muqueuse ou la musculeuse, mais je te vais donc, la muqueuse, on a des villosités tapissées par un épithélium de revêtement et des cryptes formées par des glandes de Lieberkühn. Un tissu conjonctif lâche de soutien appelé le corion. نسموه تاني le corion, c'est-à-dire رانا في هاد البلاصه اللي هضرنا عليها دروك هنا. après غادي نضرب نشوفو la sous-muqueuse. la sous-muqueuse formée par des tissus conjonctifs denses غادي نشوفوه séparé de la muqueuse par musculaire muqueuse lisse. donc c'est ça غادي نشوفوه. donc c'est ici. Au niveau de la sous-muqueuse, le tissu conjonctif rencontré est de type dense irrégulier. donc dense irrégulier fait les fibres bzef. Fibres de collagène de type 1 bzef en faisceau entrecroisé et souvent rétracté suite à la déshydratation du tissu. التيشو حنا كي نبغوا نشوفوه في الميكروسكوب لازم نقلعوا له الماء. كي نقلعوا له الماء يولوا لي فيبر دو كولاجين ريتراكتي et entrecroisés comme ça. هكا c'est ça. عندنا peu de cellules مكاش لي cellules بزاف. rarement cellules mobiles. les cellules mobiles ما نسيبوهمش بزاف. ما نسيبو غير الريزيدونت cellules résidentes, fibroblastes, fibrocytes.
Les fibres élastiques non visibles, mises en évidence par un colorant spécifique, l'urcine par exemple. Donc, au niveau de la sous-muqueuse, le tissu conjonctif rencontré est de type dense et régulier. Il est caractérisé par, d'où les caractéristiques le tissu conjonctif de la sous-muqueuse qui est dense et régulier. On a fait des fibres de collagène de type 1, plus abondantes, qui organisées en faisceaux entrecroisés suite à la déshydratation, les fibres élastiques et peu de cellules, comme on a dit, et c'est ça pour la première lame. Donc c'est ça pour la lame 1 de la muqueuse et la sous-muqueuse duodénale. Merci pour votre attention.